नमस्कार। विवाद और मृत्यु जितेबाला आसे कहीकि आसेनी विपद भी सेमती एटा आपण विवाद हो पारे एटा मो गोटे विपद एटा भी न कहीकि आसी आशा करिया केमती सुरखुरिया समाधान हो लिंगरिंग मैटर तो कोर्ट रे हाँ विचार तो सबुरी शेष से कोर्ट रे हुए तो जेहेतु से बाबू आईन रो आश्रय नहीं और न्यायपालिका पर मोर भरोसा अच्छी जहाँ हम ठीक हम एबे पुणी किछि समाधान बाट अछि ना नाही जहाँ कोर्ट कहिबे समाधान रो बाट हो जोटा ठीक सेटा ही विचार हो जेतु विचारालय कथा अछि जोटा ठीक सेटा ही विचार हो आपण पाइलेनी नोटिस पाइलेनी बा कोर्ट रो जो ऑर्डर आछि ना नोटिस पाइनी ताले कोन करिवे पुणी नोटिस पाइबा जे अपेक्षा करबा मंच रे रहिबे गला काली राति तो मंचस्थ कली नाटक कहीं ना मु पेपर टी पाई नथिली नोटिस टी पाई नथिली जो नोटिस टी मिल जाए ताले आउ यात्रा करबाटा भूल हो जाए ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା 26 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ बहुत कथा आज्ञा भितर रही जाइछि तेणु जहाँ घटी जाइछि किए कहिछि कौन कहिछि आ ताकू न धरिकी केमती छोटिया कथार समाधान रही गले बहुत भल हम सूर्य मंदिर जो कहउछन्ति जे गोटे कॉन्ट्रैक्ट थिला बोली एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कोन थिला मुख्य कथा होछि कोन ना आज जे बहुत किछि माने पेपर आसिकी सोशल मीडिया रे अछि विगत दिन रो नै कि आज पर्यंत बहुत पेपर सार्वजनिक नहीं पारला से एग्रीमेंट पेपर टी सार्वजनिक नहीं पारला जोटा जोटा 2 वर्ष पई चुक्ति थिला सेटा सार्वजनिक नहीं पारनी यदि थिबो ताले सर्व यदि एते सब जिंस सार्वजनिक नहीं पारुछ सेत्रे कोन अछि प्लीज टिके विस्तृत भाव रे कहिबे कि एग्रीमेंट कोन थिला केते वर्ष पई थिला एवं से चुक्ति ठीक रे आपण पालन करछन ना खिलाफ हे गला से विषय कहबार किसी ना कही ही था किंतु जेहेतु मालिक आईन रो आश्रय नहीं तेणु मोर दृढ़ विश्वास आईन उपर अच्छी निहाती धर्म जय हम किंतु कैरियर रे गोटे बर्तन कमा लगी जाय छि तो फुल स्टॉप लगी जाय बेर ना मु सेमिति कि गोटे विशेष अपराध करनी कि जहाँ पर मते मंच तो दूर जावा पड़े भूल मनुष्य करती समस्त भूल करती हाँ भूल हो मो तरफ तरफ किंतु भूल तो भूल टाको समाधान करा माने मंच तो दूर एटा भूल ना भूल बुझावना भूल भूल बुझावना जहाँ भी आम कहीपर समाधान नहीं करिवो दुनिया रे मु पणिया को छाड़ देले एमती को कथा नहीं जोटा समाधान हो पारिबो ये सब आपण पूर्वरु दे जो मु पणिया कथा कहले आपण पूर्वरु निज भूल स्वीकार करछन जोटी भूल थिला मुक्त कंठरे स्वीकार करछन समस्त आगे से टंका करेला कथा हो एई क्षेत्र रे भी आपण सेति आत्म दृढ़ अछंती विश्वास अछि जे नाही मते भी जस्टिस मिलियो आज्ञा आईन टी हेछि केवल लोकन को बंचेगा एवं से आईन पर आपणकर जमती विश्वास अच्छी मोर सेमती विश्वास तेणु से अंध भाव किसी कहवा अपेक्षा बर से आईन को अपेक्षा करवा आईन को रास्ता देखी जाउछि सेटा मु भाउछि मो मत रे भल भूल जहार भी थाउछि त मानि दबा उचित मानि नबा उचित हाँ आज देखो देश विदेश रूसिया यूक्रेन युद्ध हो जा हो कि जेति की बड़ बड़ सब कांड घटी सबरी मूल अहंकार एवं मु पणिया तेणु मु पणिया छाड़देले केते बड़ बड़ समस्या समाधान है आपण आगु को चाहिबे कि ए प्रकार रो विवाद जेंति कैरियर भीतर को न आसु आपण निजर कागज पत्र रे हो बा निजर जो ढंग रे आपण आगु को जाउछन्ती गोटे कलाकार हिसाब आपण चेष्टा करिवे ना ए प्रकार रो लिटिगेशन नो भल रास्ता रे चलिया पे कहार इच्छा नहीं है तो सेतरे भी आबड़ खबड़ रास्ता हम पड़े जब कोटी मनुष्य पड़ी उठी खंडिया खाबरा हुए केतबे स्लोली क्रॉस करी जाए हुए तो कोटी आबड़ खबड़ रास्ता मु स्लोली क्रॉस करी जाइछि किंतु आबड़ खबड़ रास्ता रे मु झुंटी की पड़ी खंडिया खाबरा हिछि
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନେବା। ପିୟୁଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସେମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ହେବେ ନା ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ନ ଆସିଲେ। ନା ମୁଁ ମଞ୍ଚଠୁ କାହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ଯଦି ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏଇ 12 ତାରିଖ ଯାଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡିଓରେ, ତେଣୁ ମଞ୍ଚଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଲଢିବେ। ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲଢିବିନି ନା, ଆଉ ମାନିନି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବି କି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। 2026 ପିୟୁଷଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ନା ସେମିତି କିଛି? ନୂଆ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ବିବାଦରେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ବାରମ୍ବାର ପିୟୁଷ କାହିଁ ବିବାଦ କରେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ପଚାରିଲେ ବାରମ୍ବାର ପିୟୁଷ କାହିଁ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବିବାଦକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯଦି କଣ କହିବି ଆଉ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ନଥିଲା, ଏତେ ମୋବାଇଲ, ଏତେ କ୍ୟାମେରା, ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁର ମାତ୍ରା ବହୁତ, ମାନେ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତୁଳନାରେ ଭୁଲ ହଉନି ସମାଜରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସତ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଭୁଲ କୋଉଠି, ନିଜର ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଖୋଜିବାଟା ମୁଁ ଭାବେ ଭଲ। କାହିଁ କାହାକୁ ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲୁ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମୋର, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁଟା ହେଲା, ସେଇଟା ବାଛିବାଟା ଭଲ। ମାନେ ଏଇ 12 ତାରିଖ ହଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଉଠିଗଲା ଷ୍ଟେଜ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ସେମିତି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ତାପରେ ପିୟୁଷଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେ ନ ଉଠିଲା ତାପରେ ପିୟୁଷଙ୍କର କଣ ହେବ? ଦେଖିବା ଆଗେ ସେ ନୋଟିସଟି ହାତକୁ ଆସୁ, କଣ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମୋର କଣ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଲୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା। ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ? ଆଜି ଯଦି ନୋଟିସ ନ ପାଇଲି ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସମୟରେ। ନୋଟିସ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜାରି? ନୋଟିସ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ନୋଟିସ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସେନି। ନୋଟିସ ବି ଆସୁ ଆସୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡିଲେ ହେଇଯାଏ, ତାମାନେ କାଲି notice ନ ଆସିନି। ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିୟୁଷ ଏହା କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜି ବି ଚଢିବେ ମଞ୍ଚ। ନୋଟିସ ଆସିବନି, କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛେ, ସବୁର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ। କାରଣ ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ କରିବି ସେ ହାତରେ ଦେବେନି ନା, ତାର ଗୁଡାଏ ପାରଫନିଆ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆସିବ। ଆସିନି, ଆସିବ କାହିଁ ଆସିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।